ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତୁଳିକା ଦାହ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କୁଶ ପୁତୁଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହୁରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ଛକ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କୁଶ ପୁତୁଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାସ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବାରିକ, ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ଟୁଟୁ ଖାନ, ଚନ୍ଦନ ନାୟକ, ରମେଶ ଚାନ୍ଦ, ବାଦଲ ନାୟକ, ଚନ୍ଦନ ମହାକୁଡ଼, ଦୀପକ ନାୟକ, ବାପି ମହାନ୍ତି, ଜୁମନ ଖାଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। जो भाव में गृहमंत्री अमित शाह संसद भवन में पृथ्वीर सर्वबृहत गणतंत्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विरुद्ध में जो भाव में मंतव्य देइचंती ताहा निंदनीय। यह आम घृणा करुचु। समस्त भारतवासी एपरी एक तांकर जो बयान थिला जे ये जो आम्बेडकर 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 से जो मंतव्य देले ताको आम घृणा करुचु। आम दाबी करुचु तुरंत भारतवासी को से क्षमा मागंतु एवं गृहमंत्री पदर तुरंत इस्तीफा दिंतु। जेते पर्यंत से इस्तीफा न देइचंती सेते पर्यंत युवा कांग्रेस एपरी तांको विरोध में कार्यक्रम जारी रहिबो। जिला स्तर में हम राज्य स्तर में हम विभिन्न देश में माने भारतवर्ष विभिन्न स्थान में जिला ठारू नहीं राजधानी पर्यंत सबुआड़े कार्यक्रम जारी रही। चंदन कुमार नायक आमर ये कार्यक्रम युवा कांग्रेस तरफ अमित शाह जो संसद भवन जो डॉक्टर आम्बेडकर विषय जो कड़ा मंतव्य देते से विरोध में आमर गोटे युवा कांग्रेस तरफ कोष पत्र दाह कर बासुदेवपुर राज्य भी विक्षोभ कर जिले में विक्षोभ कर जेपर्यंत से भूल न मागिजन से पर्यटन युवा कांग्रेस तार विरोध कर डॉक्टर आम्बेडकर जो संसद भवन में कड़ा मंतव्य देते ता विरोध में आमर युवा कांग्रेस तरफ अमित शाह और मोदी जी कोष पत्र दाह कला युवा कांग्रेस तरफ।